સહકારિતા સંમેલનમાં અમિત શાહે સંબોધન કર્યું। સહકારિતા વર્ષની ઉજવણીની શરૂઆત ભારતથી થઈ। વર્ષ 2021થી 25 દરમિયાન સહકારિતામાં અનેક પ્રગતિ થઈ છે। સહકારી સંસ્થાઓને સહકાર આપવો આપણી જવાબદારી। આગામી સમયમાં 2 લાખ સહકારી સંસ્થાઓના રજીસ્ટ્રેશનની યોજના છે। દરેક રાજ્ય સહકારિતા આંદોલનની યુક્ત બને તે જરૂરી છે। ત્યારે સહકારિતાની પ્રગતિ માટે ગુજરાતના સહકારી નેતાઓ પર મોટી જવાબદારી રહેલી છે। गुजरातना सहकारी नेताओनी ये जवाबदारी है कि आ सहकारी आंदोलन सिमेट्रिक बने, एनो सम विकास थाय। दरेक जिल्लो दरेक राज्य सहकारिता आंदोलन थी युक्त बने। दरेक राज्य में प्राथमिक मंडळीओनी स्थिति सुधरे ने प्राथमिक मंडळीओना माध्यम थी जिल्ला कक्षानी संस्थाओ मजबूत थाय અને જિલ્લા કક્ષાની સંસ્થાઓના માધ્યમથી રાજ્ય અને રાષ્ટ્રીય સ્તરનું સહકારી માળખું ખૂબ મજબૂત થાય। એટલા માટે વર્ષોથી ત્રિસ્તરીય સહકારી માળખાની કલ્પના હતી, એમાં આપણે ચતુસ્તરીય સહકારી માળખાની કલ્પના ઉમેરી છે। સહકારી માળખાની દરેક પ્રકારની સહકારી ગતિવિધિની राष्ट्रीय संस्था ने मजबूत करवी, राज्य की संस्था ने मजबूत करवी, जिला की संस्था ने मजबूत करवी अने दरेक क्षेत्र की प्राथमिक मंडळीओ ने पण मजबूत करी समग्र सहकारी माळखुं समग्र देश में पहोंचाड। गृहप्रधाने जणाव्युं हतुं के छेल्ला घणा समयमां सहकारी क्षेत्रे अनेक परिवर्तनों थया छे, परंतु आ परिवर्तन जो नीचे सुधी न पहोंचे तो तेनो कोई ज अर्थ रहेतो नथी। परिवर्तनों नीचे सुधी ना पहोंचाड़ीए, आ परिवर्तनों पैक्स अने पैक्सना मेंबर अने खेडूत सुधी ना पहोंचे तो आ परिवर्तनों पण सहकारी क्षेत्रने मजबूत नहीं करी शके। अने एटला माटे आपणा माटे खूब जरूरी छे के सहकारी संस्थाओने जो आगळ वधारवी होय तो चाहे पैक्स होय, चाहे सराफी मंडળી होय, चाहे दूध मंडળી होय, चाहे मत्स्य संपदानी मंडળી होय के हाउसिंग मंडળી होय, दरेक प्रकारनी मंडળીની अंदर जागरूकता, सहकारનું प्रशिक्षण અને પારદર્શિતા આ ત્રણે લાવવાનો પ્રયાસ આપણે કરવો પડે। आ समय तेमणे देशनी पहली सहकारिता यूनिवर्सिटी त्रिभुवन कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटीनो उल्लेख करता कह्युं हतुं कि तेमां गुजराते लीड लेवानी जरूर छे अने आ यूनिवर्सिटीमां सहकारी क्षेत्रोना तज्ञोने भणाववानी व्यवस्था कराई छे। त्रिभुवनभाईना नामथी आपणे त्रिभुवन कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटीनी स्थापना करी छे। आ यूनिवर्सिटी राष्ट्रीय स्तर पर काम करे छे। समग्र देशना दरेक राज्य में सहकारी क्षेत्र में ज्यां ज्यां सहकारी क्षेत्रनु काम छे दरेक क्षेत्रना तज्ञोने भणाववानी व्यवस्था अने कोऑपरेटिवना कन्सेप्ट थी भणाववानी व्यवस्था आ सहकारी यूनिवर्सिटी शुरू करवानी छे अने एमां पण गुजराते लीड लेवानी जरूर छे।